Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, on va voir les verbes avec une préposición en français y vamos a ver la diferencia que existen. A decir verdad, y es lo que es fácil, es que muchos verbos en español tienen la misma preposición en francés, así que vamos a ver la diferencia, pero de los verbos más comunes. Por ejemplo, vamos a interesarnos en dudar en, también esforzarse en, insistir en, pensar en, estar impaciente por, apresurarse a, estar de, fiarse de, interesarse por y cuidarse de. ¿Cómo traducir entonces todas estas proposiciones que tenemos aquí? Bueno, hay una diferencia con estos verbos. Vamos a empezar primero con dudar en. Dudar en. Sabemos que el verbo dudar en francés se dice douter, pero dudar en es diferente. Es el verbo hésiter que vamos aquí a usar, hésiter a, con la preposición a. Así que si digo, ellos dudan en venir, ils hésitent à venir. Hésiter a, ils hésitent à venir. Aquí es la traducción de dudar en. ¿Dudes en salir? Tu hésites à sortir, tu hésites à sortir. Pero claro que si usa la preposición de, por ejemplo, aquí dudo de mí, en francés sí se usa el verbo douter con la misma preposición. Je doute de moi. Je doute de moi. En este caso, no podemos usar el verbo hésiter, pero douter. ¿Ok? Dudar en, hésiter a. Ahora, esforzarse en. Esforzarse en francés se dice s'efforcer de. La preposición es de. Mis padres se esforzaron en convencerme. Bueno, mes parents se sont efforcés de me convaincre. Efforcer de. Y aquí, en el passé composé, se usa el verbo como auxiliar, el verbo être, porque se trata de un verbo reflexivo, s'efforcer. Otro verbo, insistir en. Insistir en. ¿Cómo se dice eso? Insister pour. Es interesante ver que es la misma proposición de estos tres verbos en español, en, pero ha visto que en francés puede cambiar. Ahora es pour, insister pour. Él insistió en hablarme personalmente. Il a insisté pour me parler personnellement. En francés es insister pour. Si quiere decir insistir en que vengas, por ejemplo, con el subjuntivo en español, en francés es insister pour que tu viennes. También se trata del subjuntivo. Pensar en. Pensar en se dice penser à. Penser à. Pienso mucho en ti. Je pense beaucoup à toi. Je pense beaucoup à toi. ¿En qué piensas? Si queremos hacer una pregunta. ¿A quoi penses-tu? ¿A quoi penses-tu? Bueno, alguien que habla normalmente en francés va a decir de manera informal, ¿tu penses à quoi? ¿Tu penses à quoi? Estar impaciente por. Se dice en francés, être impatient de. Être impatient de. El perro está muy impaciente por salir. Le chien est très impatient de sortir. Impatient de. ¿Ok? Apresurarse a. Bueno, en francés, s'empresser de. Se apresuró a criticarme. ¡Ja! Sin escuchar nada, se apresuró a criticarme. Il s'est empressé de me critiquer. Il n'a rien écouté, mais tant pis. Il s'est empressé de me critiquer. Voilà. Cuidarse de. Bueno, aquí no se trata de cuidar, se trata de cuidarse de. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, tenemos la expresión faire attention a. Faire attention a. Cuídate de lo que dices. Bueno, fais attention à ce que tu dis.
Fais attention à ce que tu dis. Estar en, bueno, no se usa también bastante eso. Estar en francés es être en. Si dice estoy de vacaciones, en francés será je suis en vacances, être en. Está de viaje, igual, il est en voyage. Il est en voyage. Aquí de llega a ser en. Fiarse de, se dice faire confiance a o avoir confiance en. Dos expresiones con dos preposiciones diferentes, a y en, para traducir de. ¿Piensas que puedo fiarme de Pablo? Bueno, vamos a decir en francés, ¿tu crois que je peux faire confiance a Pablo? Y con la otra expresión, ¿tu crois que je peux avoir confiance en Pablo? ¿Ok? ¿Cómo traducir aquí esta preposición? Y finalmente vamos a terminar por interesarse por, con la preposición por, en francés es s'intéresser à. S'intéresser à. Me intereso por tu futuro. Je m'intéresse à ton futur. Je m'intéresse à ton futur. ¿Ok? Bueno, para juntar estas expresiones en una conversación, vamos a escuchar esa. Y si quiere repetir conmigo, entonces podrá mejorar su manera de hablar. La vamos a hacer primeramente tranquilamente, como se pronuncia todas las palabras, y una segunda vez, con más fluidez como habla un francés. Empezamos. Je suis très impatient de revoir Paul. Je me suis toujours intéressé à sa carrière. Il est brillant, mais il a tendance à s'empresser, de tout vouloir faire à la fois. Plusieurs fois, je lui ai dit de faire attention à sa façon de parler. Mais lui, il ne pense pas à ça. Il insiste toujours pour faire les choses comme il veut. Il était en vacances en Italie et il est revenu hier, alors je lui ai fait confiance. J'espère seulement qu'il n'hésitera pas à venir avec sa femme car je ne la connais pas. Bueno, ahora podemos leerlo de manera más fluida. Y se dice así. Je suis très impatient de revoir Paul. Si quieren repetir, je suis très impatient de revoir Paul. Je me suis toujours intéressé à sa carrière. Je me suis toujours intéressé à sa carrière. Il est brillant, mais il a tendance à s'empresser de tout vouloir faire à la fois. Plusieurs fois, je lui ai dit de faire attention à sa façon de parler. Plusieurs fois, je lui ai dit de faire attention à sa façon de parler. Mais lui, il ne pense pas à ça. Lui, il ne pense pas à ça. Il insiste toujours pour faire les choses comme il veut. Il était en vacances en Italie et il est revenu hier. Alors, je lui fais confiance. J'espère seulement qu'il n'hésitera pas à venir avec sa femme car je ne la connais pas. ¿Ok? Pueden notar la expresión aquí, faire confiance. ¿Dónde está la preposición a? Bueno, en este ejemplo, como tenemos el pronombre lui, la preposición está incluida en el pronombre, porque es un objeto indirecto aquí que tenemos lui. Alors, je fais confiance à lui o je lui fais confiance. Por eso no aparece claramente, pero está incluido en el pronombre. ¿Ok? Bueno, todo está claro. Para hablar un poco más en français, maintenant c'est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois, avec moi. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Au revoir et bon français!